করোনা মতে কহ কহ কথাতে আরে মিথিলানে বিহা হেলু তিমতে এতে তো যাই গর কথা কইছে আরে মিথিলানে বিহা হেলু তিমতে আরে মিথিলানে বিহা হেলু তিমতে নব নবীনা শুনা বরনা মতে কহ কহ কথাতে শুনা বরনা মতে কহ কহ কথাতে মিথিলানে বিহা হেলু তিমতে মিথিলানে বিহা হেলু তিমতে নব নবীনা শুনা বরনা মতে কহ কহ কথাতে নব নবীনা শুনা বরনা মতে কহ কহ কথাতে মূর্তিনি সদন তোর তিনি ভগিনী মাই তোর তিনি ভগিনী কাণ হইতে জানছ কা মোর তিনটা ভাই এবং তোমার তিনটা বহেন আগো কিয়ে বিহা হেলা কাহা সঙ্গতে বিহা হেলা কাহা সঙ্গতে নব নবীনা শুনা বরনা মতে কহ কহ কথাতে নব নবীনা শুনা বরনা মতে কহ কহ কথাতে কানা হিজে জানছ কা जेन मोर तीनटा भाई और तमर जेन तीनटा बहन से माने काहा काहा सा बिहाई दिले ई कथा बार्ता कहबो बोले आमे तमे विश्वास कर मोर माई घर के से राम लक्ष्मण बिहान जे सबे जान ले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ई तीनटा भाई जेन हमर तीनटा बहन के बियाह है छिले नहीं क्या के कहार से बियाह है छिले राम सीता बियाह जो समते जान छ हां बेला से लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कहा के बियाह दिले हटा बुझे दमा हां हां नहीं क्या जे ननी हटा बुझे दमा नहीं क्या आगो दशरथ जनक जे हे बाबू बंधुता होइले
देखो उर्मिला कुपुणा हे तृतीय रे लक्ष्मण जे हे देखो उर्मिला कुपुणा विवाह चतुर्थ रे शत्रुघ्न देखो अजय बाबू गो जे राम लक्ष्मण भरत तापर शत्रुघ्न आला नहीं के आग चतुर्थ रे शत्रुघ्न हे देखो सुपिता कुपुण हे चतुर्थ रे शत्रुघ्न हे देखो सुपिता कुपुण आद्य कांडरे अच्छे जदि नुरबन नहीं पाब बोले हमर आठो गुरु हमर छक्कर मान लगे जे बोले पाब ना नरी आला बहु हां जे गुटा कथा हाँ। जे तुम पर कीर्तन संगे जासा परे हाँ। बोले कीर्तन पदे हवा के बोल सकाल पाप बगे ना गो जे डायलॉग पे मारमा बेन तेम